L'Aurès, ce n'est pas uniquement ces chaînes de montagnes prestigieuses de leur hauteur de 1328 mètres du mont Chélia ou 2321 mètres d'Al-Mahmel qui font face au Sahara. L'Aurès, ce n'est pas uniquement le berceau de la révolution du 1er novembre, mais l'Aurès, c'est toute une histoire d'un peuple et son identité. Et l'histoire de l'Aurès est loin de ce qu'on lit dans les guides touristiques écrits pendant la période coloniale, durant les expéditions ravageuses de leurs généraux. Les Aurès, ce ne sont pas les cités romaines telles que Lambèse et Timgad. Et ce n'est pas aussi la beauté de ces vallées telles que Oued Labiod et Oued Abdi. Du haut des promontoires rocheux ou du fin fond des mystérieuses vallées, des échos nous parviennent parfois du temps. Un temps qui a figé à jamais ces cités éternelles, gardiennes et dépositaires de fabuleux secrets, que seuls quelques pavements ou débris d'objets laissent entrevoir de certaines civilisations millénaires qui ont peuplé jadis ces régions. D'ailleurs, elles le sont toujours. Ces régions foisonnent de ces vestiges vivants, de civilisations à jamais disparues, de monuments antiques, d'une époque fabuleuse. Là-haut, sur les montagnes déchiquetées des villages plusieurs fois séculaires, nous forcent au plongeon pour remonter les flots du temps. Des sites et des villages qui gardent encore jalousement leurs secrets,
témoin d'un passé tumultueux qui a irrémédiablement englouti des pans entiers d'une histoire à redécouvrir, à déterrer. Est-ce possible de déterrer en une émission, un voyage, une visite, tous les secrets que cache chaque dashra, chaque qala'a de ce majestueux mont Auracien? Certainement, le nombre de secrets est égal au nombre de rochers qui forment les montagnes des Aurès. Ainsi, chaque rocher a une histoire à nous raconter, sans nous perdre entre ces milliers de rochers, et sans tarder, essayons de nous approcher de cette magnificence. La première question qui se posera, où sommes-nous? هو منين لذي هادشي الأوراس دي غمر بحال داك دي جمينت جار أجموت ضرمان هرني ماني هي الحق ماني ذا مكان البلدية المزرعات الولاية المسكن Quelle est l'origine étymologique de ces noms? يعني ها الزروث وليت وفاينش يعني ها الزروث يعرني وفاي هذا المعنى نس هي ودين هاجموث يعني اولا تجموث لو هنحل مليح يسمى هنا نخصنا نفهم هامور في الجنانات هامور ثم مان الغابث ليس مور في تكرزة ليس السجر. La réponse de ce citoyen est très proche du paragraphe décrivant cet endroit du livre Aurès Guerre de Rin Louis. Tamourt, Jimmy, Massa signifie le terrain de la recherche de la dame. Et le mot Jimmy, recherche, se retrouve dans Jemina, qui est très voisin du participe passé Jemin, chercher, demander, pour ne pas en être une variante. Ce nom de chercher, d'introuvable, convient d'ailleurs très bien à cette roche difficile à trouver. Et que pense Soured, chercheuse et sociologue, qui a préparé sa thèse dans cette région? Ce qui est intéressant par ce récit, c'est que c'est le nom du lieu déjà, Jemina, donc qui commence par Déji et que nous retrouvons dans tous les écrits historiques. Dans le nom de lieu, il y a la consonance du Déji, de Dieu, qui n'est pas
qui n'est pas une consonance très aurésienne, parce que chez les aurésiens, il y a le J, donc ça peut être Gemina, mais ça me paraît invraisemblable Gemina. Donc il y a déjà cette vérité à laquelle qu'on peut atteindre. L'autre chose, c'est que mon travail de terrain sur les récits de fondation des villages, et plus précisément du village de Mchounesh, dans la vallée de Ouadlabiod, dans l'Aurès, il est question d'une fraction de la tribu qui est établie justement à Mchounesh et qu'on désigne par les Aroujimi. Et dans le récit de Procope, à la recherche justement de l'origine du nom de lieu Djemina, il parle de Djimi Massa. Et là, il n'utilise plus le DJ que nous retrouvons dans Djemina, mais il parle de Djimi Massa, et qui veut dire recherche de la grande dame. Et donc, certainement, il s'agit d'une des femmes de Yabdas. Mais qu'y a-t-il de mystérieux dans ce coin calme et oublié? Même ces maisons construites de pierre et au flanc des montagnes sont identiques à celles qu'on retrouve dans tout l'Aurès. Certainement, vous allez vous dire que le mystère est dans ces constructions qu'on voit au milieu de cette montagne. Mais c'est la réalité. Ce sont des maisons. L'homme a exploité les stratifications horizontales de ce mur de rochers à pic pour en faire ses habitations et la corde pour en remonter sa nourriture. Mais le mystère est ailleurs. C'est ce bloc de rochers isolés, aux parois verticales, séparé du mur par l'oued, par un abîme, et sur ce bloc, tout en haut, se trouvent de frêles maisonnettes ou le reste des maisons de la Qal'a de Djemina. Dans ce ravin, ou plutôt dans cette brèche, dont les parois ont de 30 à 40 mètres d'élévation, se trouve le rocher de Djemina, qu'une convulsion géologique a détaché des escarpements de Ras Bournas. La face orientale de ce bloc de calcaire est un mur vertical d'une quarantaine de mètres de haut. La face ouest, qui domine le Taloueg d'Isrer Mesrour, a plus du double en hauteur à pic. Le rocher de Djemina se termine par une plateforme longue d'environ 100 mètres dans la direction nord-sud et large de 50 mètres environ dans le sens est-ouest. Sur cette plateforme existait depuis des temps immémoriaux une Qal'a dont une partie reste visible. Essayons de dévoiler quelques secrets de cette Qal'a avec les habitants de cette région.
سيدي العهد يكر الكهنة وسند الإسلام إلا الجدد النهضة. متى سقات ترحم صغرنش؟ ما نيذن يعني سقات كرمي ميراسيون وفتيني مشغرنش؟ سقا الكهنة سي الثورت. سي الثورت ما يمكن اللي يتكرم. الثورت يكر الثورت يجمل أنا العسكر ولا سرسلو بتير لا يرفض الغشي اللي عندي خلاص. يميرا متى تقنديس؟ يميرا تقنديس ودينا ولوش نسلاين ديس يخفاو نتقنديس السعايد خزن نديس وكلش. ما هو في السعايد زين؟ تقنت لا تقيت نداي صرح نداي صرح نداي ولا شوش لا شموانتياوين وكل شيء تقيت نداي من غير تحتاج نوانتاوين. حضر في اللعبة ديك فلوس الخالات يقول لها انت انت وتقن قصون التلاين هذا اللي يقولوا لي. ما ستة هي سنان ذي ما ستة غنتالين. هي سنان التالين ديك فلوس. ديك فلوس. هي رياض. هي رياضن يعرض في الجحنم او التالين. يعرض. شما هي سقا هو اللي في غزرنا وقصونه هو اللي دشك. الشودة أكتوالي الدنيا غزر بالصحة سوسغون. شما من يحكم بشي هو اللي طور هذا عيد وعيدش. راح عيغ من السنة ينولي. سوق صوية لا صوية الدنيا ديها. شما هي ذا الوقت من؟ ها؟ شما هي ذا الوقت؟ قدر درجين أما. درجين؟ نعم. شلا عرف ذيذي؟ إلا شان تستناني السنذورين ذين تشورن تيديذن ولين تسدين؟ هذه لين في الصحة ونتحفظها شيء يعني لا خاصة ذي الصوت اللي سيدين وسيدين وسيدين دينيت أما ذي الصوت النق هي لعبة ذي ما مشي التالين تالين سويسغون. تالين سويسغون. Oui. La seule chose dont ils se souviennent, c'est qu'ils ont trouvé leurs parents habitant là-haut, à même la plateforme. Les militaires français les ont fait descendre avec des hélicoptères après avoir brûlé et détruit leurs maisonnettes. Aujourd'hui, la plateforme est utilisée pour l'apiculture et l'élevage des caprins. Là-haut, ils sont en sécurité comme l'étaient leurs ancêtres. Pour escalader ce rocher, les habitants y parviennent par la face ouest, celle qui domine l'Oued Mesrour. Et la vue seule de cette ascension suffit pour donner le vertige. À mi-hauteur, ils s'engagent dans une fissure du rocher qui se continue par un passage souterrain aboutissant un peu au-dessus de la plateforme.
Et le tout se termine par une sorte de cheminée construite en pierre, ne laissant passer qu'une personne à la fois. Débouchant sur la plateforme par une sorte de trappe que le gardien de la Qala'a couvrait dans le temps avec un grand rocher. D'ailleurs, les restes de la Qala'a sont toujours présents à travers les murs de ces maisonnettes et aussi par ces objets et ustensiles de cuisine éparpillés ça et là. Si l'escalade est tellement difficile, elle ne peut se faire que par des alpinistes. Alors, que dire de l'approvisionnement ? انت الخالد دي الشروس وانت قلال نتامنت قال له هذا يقولوا لي امين كما دايرين تداردين نحن لاباس قديش نتورك يعني انت ما فلان نقول انت دم التورغان دي جوا تدار تفرندين كل شيء يخفوني جنة البيت انا السنه كل شيء نسوسون لا لا ما صوانا اللي مارس ما ذوق يضرب كل شيء كل شيء سوسون صغار الماكل كل شيء سوسون يجرياز نتبنى من ستالين غارسنا كنا هني المطلع سوسون صغاري داخل سقي غزر ايه ما تقريبا شكما دايرين تدار ديالنا انت يا خويا حوالي 50 60 درهم هذه اللي
Les approvisionnements sont hissés dans la qala'a au moyen d'un treuil rudimentaire fixé au sommet de la face est, le moins élevé. Ce treuil est mis en mouvement par des mulets ou des ânes qui élèvent les fardeaux en marchant, et c'est ainsi qu'on faisait monter aussi les femmes et les hommes. Devant cette forteresse, beaucoup de questions se posent. Comment le tout premier homme y accéder? Choisir aussi un endroit pareil pour y construire sa forteresse doit avoir son histoire. Néanmoins, essayons toujours de voir ce qu'il en reste et ce que les mémoires des vieilles et des vieux habitants de la région retiennent. Que représente pour eux Jmina? En connaissent-ils son histoire? اخويا قارن كاهنا كان ديني تنتهج اللي ساعدنا كحشم دي موردين ما يمكن يترولدين يلا وعد تموت نسن انت كحشم ديني وخلاص نتسلى الكاهنة جمينة قرن نجمع النصارى ولا قرن جمين الكاهنة تسليديس ولا نسكن زيك خلاص قرن الكاهنة يا قرن الطهر سير حدا استمطوس انت تجي السلطان سنت انت تحت من ديهم وردين قرن حرب مسندس حرب كما يقول احنا في الدين خلاص ما في خير الكاهنة خير الكاهنة سكن داير ولد التمورت هو عر الله تكافح الجوذان ذو عربنا هذا الرعديس هو عرضي حصنية لدار النجدة اذا مقرنا عندنا تليزيك ذا الكاهنة غرس اسمه تلقى المركز نسميه تليزيك شكمتها كيتبان لا صح زيك ذاي شي اسمه حسب يتبريد لا اسمه حسب ما كيقرني انا مقرن اسمه صدقه لا زيك ذاي غارس ذاي اسمه المركز ذاي غارس الجيوش غارس كيشغل الدول كامل يوزن غير هذا القرن مكان زين الكاهنه متى كيتبانشك خويا متى فماش الكاهنه ذي الوقت اللي نسماش الكاهنه مش شغل الصور انا مش عارف متهل الكاهنه بصح من بعد نسقسها انا راه سيسه تتصل جدا ناشني بعد سيسه تتصل الكاهنه مانيش عارف. Refuge de la Kahina, c'est ce que disent les habitants de la région. Mais pourquoi? Est-ce que c'est la proximité de ce refuge du village de Sidi Oqba ou de Touda, l'endroit où s'est déroulée la grande bataille entre l'armée arabe conduite par Oqba et les guerriers berbères sous le commandement de Qusayla et de la Kahina? Une virée à Touda s'impose pour trouver une réponse à cette question. الحاج وين رانا هنا؟ أنا في تهودة. وشنو هو تهودة هذه كلمة تهودة؟ هذه تهودة بلاد قديمة ياسر كانوا يسكنوها رومال يحكموها. السلطان تاعها بيد كوسيلة هذا نتاع الأوراس. وهودة هذه اسم مراه هي اللي تحكم معاه هي الزوجة نتاعو ولا. سيد عقبة هذا وصل للبحر نتاع المحيط هذا الأطلسي كي جاو راجعين تقسموا. سيد عقبة هذا جاء دار 300 فارس معاه. الوقت اللي وصلوا هنا لتهودة تقلبت عليهم هذيك العراش هذيك نتاع المرمى هذيك وكل حصروهم هنا في ناحية تهودة هذه وقتلوهم هذيك 300 ما منع منها الا اللي دا الخبر لحق الخبر للسلطان. Quelles que soient les réponses, les témoignages vivants de ces personnes
dont les récits ancestraux ont été transmis de père en fils, perdent de leur valeur d'une génération à une autre, par manque d'écriture, et les scientifiques sont poussés à demeurer sceptiques. Alors, une zone d'ombre de cette histoire restera donc toujours à découvrir. Mais comment ? متأكد إلا ما كنقارنشني هنفاس أنا غمزروي اللي تعاودن سقو مغار غلط سي كيماس غلميس سقو مغار غلميس عرمت تفين تسلاف ومزروين تمورتنا في التاريخ تمورتنا إميران تشني نقل أي نقرأ ذيهم درست النغن التاريخ النغل الجزائري تسلاي ذزي أفي غنتحكان ذزي أفي تحكان لعبة هي مثلا لعبة ذو جمال ذزيشت لقى نغميرا ونفهمشا النقل ما نقراوك مقربن ذا مزروي أي ثاني برانيين لاباس نلعب لقان دوك جمال هروان نغيقنا نقران دوك جمال هي قد تعودنا النف مقرب لاباس بصح النقل متى نقرا ذيهم درست النقل لعبه يقنا نستقرين همسلتي التاريخيه اللي غامزرويي لاني سيمان سلو من نشيس من كل مرض ويبدلن امزرويا فيه على حساب ما مكي خصن هني يعني امزروي مغروم ما هالليل شكدوا ما ايدوا ما والنويع ايدوا ما والنويع مصدق فوس والنيني ها مرثايا هتاني ها مرثايا هتاني. Partons à la recherche de notre histoire, dit ce chanteur. Mais où ? À la Bibliothèque nationale, nous avons trouvé quelques livres destinés plutôt aux touristes qu'aux chercheurs, écrits pendant les différentes périodes coloniales d'une façon très superficielle, ayant un intérêt plutôt stratégico-militaire que scientifique. Une chose est sûre, c'est que cet endroit a bel et bien marqué par sa présence l'histoire. C'est ce qui ressort des quelques livres que nous avons trouvés. Louis Rine, dans son livre Géographie ancienne de l'Algérie, fait référence à ce refuge durant l'expédition du général Solomon dans le Djebel Aurès en l'an 539 de Jésus-Christ, se référant à Procope pour son livre Guerre des Vandales, livre 2, chapitres 19 et 20. Ainsi, Louis Rine écrit que le général byzantin Solomon fut envoyé pour la seconde fois en Afrique par l'empereur Justicien. Il pacifia d'abord les provinces de Singitan, de Numidie et de Bizicène, puis il entreprit de soumettre le Djebel Aurès, devenu indépendant sous les derniers rois vandales, alors centre de la résistance des Berbères, groupés autour du roi Yabdas. Yabdas, roi de l'Aurès, après sa victoire sur le général byzantin Gantarus, et vaincu par Solomon, il se réfugie dans les montagnes de l'Aurès. Yabdas était fort riche en femmes et en trésors, et pour les mettre à l'abri, il les plaça dans la forteresse de Djémina. Cependant, les Byzantins, en explorant le pays, découvrent enfin la pierre djéminienne Djémina. Alors la deuxième idée qui ressort du récit de Procope, c'est que les compagnes de Salomon ont réussi à mettre la main sur les trésors
et les femmes du roi Yabdas. Alors que lorsqu'on voit le site, donc lorsqu'on voit la pierre, comme on l'a nommée, de Jemina, on a du mal à le croire. Jusqu'à quand ignorerons-nous notre histoire? Jusqu'à quand nous faudra-t-il nous référer aux seuls écrits des autres? Quelle sera la position de nos chercheurs et historiens face aux questions que poseront les générations futures? D'abord, ce qui s'est fait en matière d'histoire, ou ce qu'on connaît de l'histoire de l'Algérie, c'est une histoire qui est faite justement par les vainqueurs, sur les vaincus que nous sommes, donc les Algériens. Et plus précisément, je parlerai plutôt en termes de Maghrébins. Donc toute l'histoire de l'Afrique du Nord s'est faite justement soit par les Arabes ou faite par les Romains, etc. Et ce sont les deux périodes que nous reconnaissons quand on parle d'histoire maghrébine. En dehors de ça, on se pose la question, qui sommes-nous? Donc il y a un problème d'identité qui se pose. Et même en tant que vaincus, mais qui sommes-nous? Et pour ça, ce qui serait intéressant actuellement d'encourager, ce sont les recherches en matière d'archéologie, en matière d'anthropologie, parce qu'il faut faire l'histoire orale de ce pays. L'oralité existe, il y a des noms de lieux qui ne correspondent pas du tout à ce que les gens utilisent. Mchounesh, les gens utilisent Himsouni, donc là il y a... est-ce que c'est une forme arabisée? Est-ce que c'est une forme francisée? Qu'est-ce que c'est? Ce sont deux mots, deux noms de lieux qui correspondent à un lieu géographique de l'Algérie et qui ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'on doit dire Ain Salah ou dire In Salah, etc. Donc il y a une histoire à rétablir en Algérie et qui est l'histoire anti-islamique. وعندما ننظر إلى التاريخ القديم نجد وأن تقريبا الناس الذين كتبوا على هذا التاريخ جلهم من الغرب. أما الشرقيين فهم كتاب يعدون على أصابع الأيدي. ونعرف أن التاريخ الجزائري كتب خاصة من طرف العسكريين الفرنسيين في أواخر القرن الماضي، وكانت المرحلة هذه كانت تقريبا مرحلة نهب. المدن الجزائرية آنذاك كانت عبارة عن أماكن يقصدونها العسكريين هذول لأخذ هذا التحف، يعني كل ما هو مخلفات للفترة خاصة الفترة الإسلامية ولما بعدها كلها أتلفت للبحث عن الآثار الرومانية. أما الكتابة أو المؤلفات الغربية هذه هو حاول يعني يجعل استمرارية للاستعمار الروماني، يعني كانوا يظنوا أنفسهم أنهم استمرار للاستعمار الروماني وآتوا لتحضير السكان. وبالتالي عندما ننظر للكتابات تاعهم نجدها وأنها تهمل كل ما هو محلي جزائري إلى آخره. هذا لا يكفي لمعرفة تاريخ الجزائر، بل يجب فتح حفريات أخرى كثيرة متنوعة في العديد من المناطق، ويجب أيضا القيام بدراسات أخرى، دراسات أكاديمية حول القديم، يعني المدن القديمة، إما دراسات حول المجتمع القديم بالنسبة للمعلومات تاعنا، المعلومات المكتسبة الموجودة في الكتب، تماشيا مع فتح حفريات جديدة أخرى في العديد من المناطق. المشكل المطروح هو في الميدان، يعني من المستحيل
من المستحيل الكتابة عن مرحلة غامضة، يعني تقريبا القرن الثالث والثاني والأول ميلادي، يعني الفترة هذه ما فيهاش يعني ما فيهاش كتابة إلى آخره. لكتابة الفترة هذه يجب أن نرجع إلى الميدان. نذكر مثلا المثال على منطقة الطبنة مؤخرا مع الطلبة كنا في تربص، استطعنا أن نجد مخلفات لفترة ماسينيسا. عندما نرجع للكتب مثلا الفرنسية، كل الكتب الفرنسية تجمع أن مملكة نوميديا مثلا كانت في منطقة عنابة وقسنطينة وبعض النواحي المجاورة لها. هذا مثال من منطقة الأوراس غامضة بالنسبة لنا. درنا عملية التحري والريادة في الأوراس، وجدنا أن هناك مخلفات كثيرة، المخلفات فيما يخص الزراعة، تقسيم الأراضي الزراعية، قنوات الري مثلا، الطقوس الدينية فيما يخص البازينة إلى آخره. كلها أمور مهمة وغير مدروسة. يعني الكتاب الأجانب بصفة عامة لم يتفطنوا للجانب هذا، كانوا يبحثوا عن الجانب الفني أكثر من الجانب التقني صح التعبير. لهذا يعني تقريبا مثلا مثل مثال اهتموا ناخذ إذا رجعنا للشرق، اهتموا بجميلة، بتيمقاد، اهتموا بمدوروش، أنونا، اهتموا بتيديس، عنابة إلى آخره. لكنهم بالنسبة للأوراس مثلا ذاك مثال لم تكن يعني دراسة علمية دقيقة. ولو حاليا لو رجعنا لا نجد كثير من الأشياء المحلية الجزائرية كانت موازية للفترة الرومانية لكنها مجهولة، والميدان غني بها. بالنسبة للطلبة تاع الثانوية عندما يصلون إلى الجامعة تكون المعلومات تاعهم التاريخية يعني تقريبا ناقصة. بالتأكيد يعني كنا نثاي في مدرسة الجزائر يعني نتذكر سمقران، ما إلا نتذكر سمقران نتاف يقلن تفوتنا نغنتاف يقلن سلاسنا النقل ميرا اسكو لانتشني ذي فوتنا ذوك سلاس. يعني هم درس الجزائر سيلان العباد الله نتجربا ذي همستين في المجتمع الجزائري لا نتجربا ذيس ام ترقوش الفلاح ساعة تزون ذيس هي الشرط تقل ما تصلح ساعة ترسل ساعة السنارية او القرش الي ميرا وذو فينشا متى يصلح ذيه مورثيي خاطر يقرب بموال قل ما تزرع هنزين زرمي كي يجي روشال اكت مورثنا انقل ما تهريس الحد يغمي ذيس انقل مزروي النس انقل غليل النس انقل غل تمسنا وكل ما كاين لا والنثلاي ما نقل المؤرخين يمسناون ومزروي مكليج ما تققار وقدر يقرا ذوك سمر التثلاي فمزروي سمر خاطر يقرا سوامين وقدر يقرا ذوك مالو التثلاي على فهمتك يقرا ذوك مالو وقال انت مورتي هاثاي يتقل على حسب ما مشي السقرا على حسب ما مشي يتسلى إميرا من لي زيستوريان المؤرخين هاثاي نانتشني وذنيش الصح ذو قلان فو مزروي تمورث يعني في التاريخ تمورث ما لو شين القيمت التاريخ من الرومان ايو فين تمورثيه وذين من الرومان إذن أي تمورثي خصن محان أقلان ذيه مورثي هاثاي نغلع بذي الشاشاليين ديس باش سهلني في السيف باش النفسي تغريف. لكن شين قار يلا أهنشير يلا وهنشير غرنغ مثلا جمينة الكاهنة غرنغ مثلا هقلعين غادي ذوورا مثلا بالول نغ قلع مثلا يقلعين يقلان ذي ثمار نغ ذي مزغنان نغ ذي وخناق الاخر ذي القصر نهيوب نغ قصر بيموت يقلان ذي جموث يبعد واحد 5 كيلومتر في تجمينت. هي هذا أكل تتشنتيد باللي ذم غوز ذم قران يقلان نتراجع أسيشت يقلان أديبان وذ من سنت أديبان هوفران سنت وذا فندقو مغوز وهسن أكل جزائرين أمكلان سوق قران نغد وذي قرن. Il faut dire qu'en matière de recherche scientifique, il y a toujours des enjeux à défendre et que si nous n'allons pas prendre en charge notre propre histoire, on sera toujours les dominés.
enjeu ou négligence. Le peuple algérien tient à son histoire et est attaché à ses racines. انتشنا في الناس المشي اسمه رحمة الله حلا حكا في الناس طمطو في حلال غير سهمو غلينس حلا ما خسر دوك الكاز زعما النيادر باسكو غير لوكار يحرش لاباس ودي بزياده يسمى طمطو في قلان هوشان نيزون طمطو دالجيريان. متى كيتبان وين اللي اسم النساء حقاني؟ انت باسم النساء حقاني ديميا وتخدم ثموات مليح راه في ليكونومي نس طرا بيان غاسي تاكتيك دو كار بليز افونسي. قريت فلاس درت فلاس لا قريت فلاس كالكو ليفر ان ميم طون نتاوي تقصيرين مغارين باسكو هي مغارين قلان تفند تجدود نسان. كاينه في خيالخت مشي كاينه طمطوط تحروس زاونس دوراغ و طونس تيجي زاوين حرشنت بدا هذا الدرس غذاي جو سون سا بريزونس تحسيها باللي هلا ذايت. كاينه التحرور شعبو بنس دوره الطونس تيجي زاوين حرشن. اما خيرتني غيت وانا كما لا زيك مقران زيك كاينه نعم امرأة قوية وعالمة بالعلم نتاعهم هما ومسلط على الفرقة نتاعها هذيك ولات هي اللي تحكم. ووجهها كيفاش راك متخيلوا؟ واش نوجه وجه آدمية. القوة قال لك هذم قويين ياسر. هما يعني الاصل نتاعهم في الحموره، اللون نتاعهم في كل في الحموره. تخيل في قرن 6 بغا نترقد نقول الكاهنه كبر كازرن تويدان وتدلا في جميع تاعها التالي تاعها كوان يعني متستينغشا لكن فانا تمطط ما ترخدوا داون التالي هو التالي قرن تقم والتالي زون يجي للزير انت في شميل راح شميل تنزه مش قرن شميل تنزه يعني تذكرت كان قرن موت وتشميل تنزه لبابا وتشميل تنزه أنا طمطوري خلاص سود من زانني طمطور كما من زوار غاني كما يقول لي طاون شتي مكاني وني تخيل اخت طمطوف حلا يطاون شتي زروالين زاون زلورا التازيلات غرسان في يحرش اذا كل تحبارنت يجي ذاك الليل في اللسان الكاهنات خير طمطوس طم قرانت طاون تبركانين شعبو مش زيران قرش متى كيتبان ما كيتخيل شكل كاهنه كاهنه قرن طمطوط عقواه هي نظيف وغرس الجيش غرس كلشي وذمنس ما كيتخيل وذمنس قرن السفن طمطوط بس حقوه تبان كي غرس يطاون قبحان قرن طمطوط يطاون الناس تيجروالين نقلين تفتح حرور فيها قواه وغرس الجيش كذايا الوقت انت تلقوا مشانات. Notre histoire restera-t-elle attachée à des fragments légendaires hérités de nos ancêtres? Serons-nous condamnés simplement à transmettre bêtement, à notre tour, cet héritage incomplet à nos enfants? Telle est l'histoire ou la légende de cette roche, écrite par Procope en l'an 539, et du moment qu'elle fut le refuge du roi Yabdas, il serait probable qu'elle accueillit en son sein d'autres rois, dont la Kahina 2 siècles après. Et comme elle fut la dernière reine berbère, les habitants de la région l'ont immortalisée en l'honorant par l'appellation refuge de la Kahina. شنوانا ما يودن غد شطوف أن يودن غد شطوف سيد الله يمانا هلا
وهد نروح نشني وهد نروح